जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और मजे में होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी अब्दुल शकूर। वेलकम वेलकम बैक टू मी टू रिएक्ट विद न्यू ब्रांड रिएक्शन वीडियो। मेरे अंकल, मेरे मम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे बाबिया, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सब लोग रखते हैं अपना ख्याल। क्योंकि आपके इस मिट्टू भाई को अपने मिट्टू रेड फैमिली बहुत ही ज़्यादा अजीज है, मोहसिन है, प्यारी है। आज हम वीडियो लेकर आए हैं कोलकाता के रिजोर्ट का। रिजोर्ट का नाम है विदाम रिजोर्ट होगले रिजोर्ट है नियर कोलकाता। ये कोलकाता में रिजोर्ट्स हैं और इसके मतलब तो जो यानी कि कहाँ पे लोकेटेड है और किस जगह पर है, क्या क्या है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स भी डाल दूंगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि उस रिजोर्ट का अंदर वाला हिस्सा कैसा है, ठीक है, और ये कहाँ पर वाक़या है वो देखते हैं और उस पर मज़ीद गुफ्तगू भी करते हैं। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को करें सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिल सके। बोल भी We began to feel the fire. सीटिंग एरिया कमाल का है। We rise like tall buildings. यार लुक As the है यार। chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. গুড মর্নিং বন্ধুরা, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দ্য এক্সপ্লোরার সৌমিত্র। দ্য এক্সপ্লোরার সৌমিত্র চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ 21শে ফেব্রুয়ারি 2024 আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আমি চলে এসেছি পুরুষোত্তম বাটির অন্যতম প্রসিদ্ধ রিসর্ট দ্য ভেদম রিসর্টে। এই রিসর্ট কি কাপল ফ্রেন্ডলি? এই রিসর্টে কি আনম্যারিড কাপলরা আসতে পারেন? এই রিসর্টের ট্যারিফ কত? এই রিসর্টে কি ধরনের খাবার পাওয়া যায় আর সেই খাবারের চার্জেস কত? এই রিসর্টের চেক ইন টাইম কি আছে? এই রিসর্টের চেক আউট টাইম কি আছে? এই ধরনের যাবতীয় খুঁটিনাটি সব তথ্য নিয়ে আজ আমার এই ভিডিওটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। তাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেল এক্সপ্লোরার সৌমিত্র। এখন আমি চলে এলাম বেদম রিসর্টের গার্ডেনে। এখানকার সুন্দর এবং সাজানো গার্ডেনটিকে চলুন আমরা একবার দেখে নিই। এখানে যে স্ট্যাচুটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটি নারকেল গাছের গুঁড়ি দিয়ে করা। गार्डन एरिया ओल्ड टाइप का इन्होंने जैसे बनाया हुआ है। ओल्ड গার্ডেনের দিক থেকে হাঁটতে হাঁটতে এখন আমরা এমন একটি জায়গায় যাচ্ছি যেখানে আপনারা চাইলে বসে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে নিতে পারেন। रेस्टिंग प्लेस। ओए होए यार, ये जो तुर्की के ड्रामा देखा ना उनमें ऐसी जगह होती है। কি সুন্দর একটি ধানের গোলা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। এখন আমি চলে এলাম প্রায় 7 একর জমির উপর অবস্থিত দ্য ভেদম রিসর্টের ব্যাংকোয়েট হলের দিকে। এই ব্যাংকোয়েট হল প্রায় 500 জন লোককে কভার করতে পারে। बैंक्वेट हॉल साथ साथ बता भी रही हो, नीचे लिखा हुआ भी है। ये अच्छा है, मुझे यहाँ से समझ आ जाएगा। এখানে দেখুন খুব সুন্দর আলপনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমার পেছনে যেটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটি হলো ভেদম রিসর্টের অসাধারণ একটি ভিলা। এই ভিলাতে আপনারা এসে 6 জন একসাথে থাকতে পারবেন। শুধু তাই নয়, এখানে আপনারা চাইলে নিজেদের মতো রান্না করেও খেতে পারবেন। আর অন্যতম এর একটি গুণ হলো এর সামনেই রয়েছে সুন্দর একটি সুইমিং পুল। এখানে রয়েছে বাচ্চাদের খেলবার খুব সুন্দর একটি জায়গা। এখন আমি চলে এসেছি ভেদম রিসর্টের ট্রি হাউসের সামনে। চলুন এই ট্রি হাউসটিকে আমরা একবার ভালো করে দেখে নিই। এখন আমি এগিয়ে যাব ভেদম রিসর্টের স্কাই ওয়াকের দিকে। ভেদম রিসর্টের প্রত্যেকটি বিষয়ই আমার খুব ভালো লাগলো আর প্রত্যেকটি বিষয়কেই আমার খুব ইউনিক মনে হলো।
তবে যে জিনিসটি আমার সব থেকে বেশি মনে ধরলো সেটি হলো এখানকার প্রকৃতির মধ্যে থাকা এই স্কাই ওয়াকটি। এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি ভেদম রিসর্টের বেবি সুইমিং পুলের সামনে। এখানে বাচ্চারা আসলে খুব এনজয় করতে পারবে। এটি হলো ভেদম রিসর্টের সুইমিং পুল। জলের কালারটা দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন কত সুন্দরভাবে এখানে মেনটেন করা হয়। আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা ফ্যামিলি নিয়ে অন্তত একদিনের জন্য এখানে আসুন। আশা করি আপনাদের সকলেরই খুব ভালো লাগবে। खूब अच्छा लगे ऐसे कहा, खूब अच्छा लगता है, बस कुछ ना समझ आए। ये मेन स्विमिंग पूल है विदाम रिजॉर्ट का। যে কোনো হোটেল বা রেস্টুরেন্টে আসলে তার রিসেপশন দেখেই আমরা বুঝে নিতে পারি সেই হোটেল বা রেস্টুরেন্টটি কীরকম হতে চলেছে। আজ ভেদম রিসর্টে এসে তার কোনো ব্যতিক্রম আমার ক্ষেত্রে হয়নি। তাই চলুন এখানকার যে রিসেপশন সেটি আমরা দেখে নিই। रिसेप्शन वाला एरिया बहुत प्यारा है। जबरदस्त है यार रिसेप्शन रेट का, वो मुतासिर करता है ना रिसेप्शन की। ভেদম রিসর্টের এই পার্টটাতে এসে আপনারা চাইলে বাস্কেটবল অথবা লন টেনিস খেলতে পারেন। এবার আমি চলে এলাম ভেদম রিসর্টের খুব সুন্দর রেস্টুরেন্টে। চলুন এখানকার সাজানো গোছানো রেস্টুরেন্টটা একবার দেখে নিই। एक बार देखे नहीं भाई, एक बार देख ले। यहाँ पे 450 लोग 450 रुपए का खाना है इतना। এই রিসর্টের প্রতিটি পদক্ষেপে সুন্দর একটি পছন্দের ছোঁয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবার আমি চলে এলাম ভেদম রিসর্টের একটি লগ হাটে। দেখুন এই লগ হাটটিকে, ওয়াও এক্সিলেন্ট, অসাধারণ। अच्छा ये 3000 रुपए का है, মার্ভেলাস रूम एक। দেখুন কি সুন্দর সাজানো গোছানো একটি রুম। এপাশ থেকে আমি দেখাচ্ছি। अच्छा जो विलास था स्विमिंग पूल के साथ वो 10,000 रुपए का था। ऐसे বেতের কাজ করা, দুর্দান্ত। এটি একটি এসি রুম भी है, সঙ্গে ফ্যানও রয়েছে। ফ্যান লাইট যেগুলো দেওয়া রয়েছে খুবই সুন্দর একটি অ্যাম্বিয়েন্স তৈরি করেছে। ডাবল বেডেড রুম। এপাশে রয়েছে চায়ের কেটেল। चाय केटल भी मौजूद है। এদিকটাতে রয়েছে টি টেবিল, বসবার জায়গা, টিভি। চলুন ওয়াশরুম, এবার বাথরুমটাকে একবার দেখে নেওয়া যাক। নাইস, কত বড় স্পেস, काफी खुला है ये। সঙ্গে রয়েছে গিজার भी लगा हुआ है, ছোট্ট জানালা, শাওয়ার, কোমোড আর খুব সুন্দর বেসিন भी लगा हुआ है। বেসিন, দারুণ। ভেদম রিসর্টে काफी कमाल कर रखी है, সুবন্দোবস্ত রয়েছে। আমরা এখন এখানকার স্পাটাকে একবার দেখে নেব। एक बार देखें जरूर, ऐसे कहा ना स्पा ऑफ वेदम रिसोर्ट। এখন আমি এগিয়ে চলেছি। अच्छा ये रिसोर्ट के अंदर है ये वाला सैलून, একটি সুইট রুম, या ब्यूटी पार्लर के हैं जो भी। চলুন আমরা রুমটিকে দেখে নিই। अपना रूम देखें। ओए वाह यार ये तो कोई অসাধারণ। 45 हो गया। রুমটাকে দেখুন, আপনাদের সকলের মন ভরে যাবে। কত সুন্দর কাঠের কাজ করা আলমারি, কাঠের কাজ করা সব ডেকোরেশন, খুবই সুন্দর, ফুল ডেকোরেটেড রুম। বেডটাকে একবার দেখুন, एसी लगा हुआ है, বড়। এটা একটা এসি, সিলিং ফ্যান भी सब कुछ। এপাশে রয়েছে খুব সুন্দর জানলা। बस दुआ ये करें कि আরো এগিয়ে গেলে कॉपीराइट ना आए। দেখতে পাবো इसका म्यूजिक बैक पे चल रहा है। এখানে বসবার খুব সুন্দর
স্পেস साथ में वो भी है, এখানে চাইলে मतलब आपने बैठने के लिए অর্ডার দিয়ে খেতে পারেন। এখানেও কিন্তু এসি রয়েছে, সঙ্গে রয়েছে খুব সুন্দর সোফা আর টি টেবিল। ये এবার আমরা দেখব এখানে बेडरूम लिखा हुआ है कुछ इस तरह यार। ये बाथरूम है, বাহ বেশ जबरदस्त वाश। খুবই সুন্দর, অসাধারণ। কোমোড রয়েছে, স্নানের আলাদা স্পেস রয়েছে, সঙ্গে রয়েছে বেসিন। একটা আধুনিক রিসর্টের অন্যতম একটি ক্রাইটেরিয়া হলো জিম। ভেদম রিসর্ট তার ব্যতিক্রম নয়। চলুন এখানকার জিমটিকে আমরা দেখে নিই। এটি হলো ভেদম রিসর্টের ফিটনেস রুম, যেটাকে আমরা বলবো জিম রুম। कमाल है यार। ভেদম রিসর্টের যে পাশটাতে বেবি সুইমিং পুল রয়েছে তার চারিপাশে রয়েছে এই মাড রো। সেরকমই একটা মাড রোতে এখন আমি मड প্রবেশ করছি। रूम 55 का है। ওয়ান্ডারফুল। দেখুন আলপনা, সম্পূর্ণ মাটির দেওয়ালে আলপনা করা, খুব সুন্দর একটা यार ফ্যান আমি यानी कि দেখতে পাচ্ছি, कच्चा जो जिसमें घर যেটা मट्टी के बने होते हैं অনেক পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এপাশে রয়েছে খুব সুন্দর আলো, काफी যেটা खूबसूरत है यार। রুমের অ্যাম্বিয়েন্সটাকে আরো বেশি করে ফুটিয়ে তুলছে। সঙ্গে রয়েছে টিভি, टीवी भी लगा हुआ है, জানালা, विंडो लगी और हुई है। একটা সাজানো গোছানো দুজনের থাকবার মতো বেড। এখানে আপনারা চাইলে দেখুন টি টেবিল এবং দুটো বসবার চেয়ারও রয়েছে, যেখানে बैकनी जिस तरह होता है उस तरह का ডাস্টবিনও রয়েছে। निश्चित टाइल लगी हुई আর है। সঙ্গে রয়েছে এই পাশে চা করে খাওয়ার জন্য কেটেল। अलमारी भी অবশ্যই দেখতে लकड़ी পাচ্ছেন की একটা দেয়াল আলমারিও রয়েছে। ओल्ड टाइप की। এবার আমরা এগিয়ে যাব এখানকার ওয়াশরুমের দিকে। ওয়াও, कोई वॉशरूम देख, কত প্রশংসা করব, সবই কম পড়ে যাবে। वॉशरूम দেখুন, देख यार। খুব সুন্দর একটা বেসিন রয়েছে, और टब भी है। রয়েছে একটা বাথটাব, ये तो ऐसे इसमें কোমোড, मड रूम में टब दिया हुआ है। এপাশে রয়েছে শাওয়ার, আর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে तौलिया भी पड़ा, টাওয়াল রাখা, टॉवल भी रखा हुआ है। বেশ কিছু টাওয়াল আর আয়না। সেটা তো ये বেশ मुझे मड वाला ना কমনই बहुत একটা अच्छा ব্যাপার। लग रहा है। খুবই সুন্দর। ভেদম রিসর্টে এসে আপনারা চাইলে আপনাদের মন মতন ইনডোর গেমসও খেলতে পারেন। চলুন এখানে আমরা এখানকার যে ইনডোর গেমসের রুমটি রয়েছে সেটি দেখে নিই। इंडोर रूम, इंडोर गेम्स, टाइमिंग्स भी है उसकी। এখন আমি এগিয়ে চলেছি ভেদম রিসর্টের ये मड वाला रूम খাওয়ানা बहुत রুমের अच्छा দিকে। था यार। এটিকে এনারা বলছেন এখানকার প্রিমিয়াম রুম। ভেদম রিসর্টে যে সুইমিং পুল রয়েছে তার কাবানা ঠিক পাশেই এই और রুম मीडियम रूम। অবস্থিত। আপনারা নিশ্চয়ই এখান থেকে সুইমিং পুল দেখতে পাচ্ছেন। এবার আমরা রুমটাকে একবার দেখে নেব। দেখুন এটা একটা ডবল বেডেড রুম, डबल बेड, सारे ही डबल बेड दिखाया है इन्होंने। উপরে রয়েছে বেশ সুন্দর একটি ফ্যান, আর অবশ্যই এখানে এসির ব্যবস্থা রয়েছে। এই পাশে রয়েছে সোফা, টি টেবিল এবং বসবার জায়গা। আপনারা চাইলে এখানে স্ট্যান্ড ফ্যানও ব্যবহার করতে পারেন। এদিকে রয়েছে টিভি স্ট্যান্ড, আর সঙ্গে রয়েছে আলমারি, यार ये मुझे যেখানে दरवाजे बहुत আপনারা আপনাদের প্রয়োজনীয় জিনিস রাখতে পারেন। রুমের ডেকোরেশন খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর সুন্দর ছবি এবং আলপনা আমরা রুমের দেওয়ালে দেখতে পাচ্ছি। সঙ্গে রয়েছে রুমের অ্যাম্বিয়েন্স ভালো করবার মতো খুব সুন্দর লাইট। এবার আমরা রুমের यार ये दूसरा बेडरूम देख रहे हैं, वो वाह। कमाल है यार। Excellent। ये मीडियम रूम है, वो मड रूम है। এখানে আমরা इधर भी टब है। বাথটাব দেখতে পাচ্ছি, যেটি
বেশ বড়, সঙ্গে রয়েছে বেসিন, আর এটা পুরনো কাঠের একটা স্ট্রাকচারের উপরে দাঁড় করানো রয়েছে, যেটি এর সৌন্দর্যকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। এপাশে স্নান করবার জায়গা এবং কোমোড রয়েছে, সঙ্গে রয়েছে গিজার এবং শাওয়ার। ওয়াও, ভেদম রিসর্টে আসতে হলে আপনাদের আসতে হবে হাওড়া লাইনে চুঁচুড়া স্টেশনে। চুঁচুড়া স্টেশনে নেমে আপনাদেরকে অটো অথবা টোটোতে বলতে হবে পুরুষোত্তম বাটি যাব। সেখান থেকে আপনারা 15 মিনিটে অতি সহজেই দ্য ভেদম রিসর্টে চলে আসতে পারবেন। আর একটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি, ভেদম রিসর্টের চেক ইন টাইম হচ্ছে দুপুর 1টা এবং চেক আউট টাইম সকাল 11টা। আপনাদের সকলকে জানিয়ে রাখি, ভেদম রিসর্ট হচ্ছে একটি কাপল ফ্রেন্ডলি রিসর্ট। আনম্যারিড কাপেলরা অবশ্যই এখানে আসতে পারে, আর কেউ যদি ফ্যামিলি নিয়ে আসতে চান ওয়েলকাম। আর সবশেষে বলবো, আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করুন। আর এই ধরনের ভিডিও আমার চ্যানেলে আরও বেশি করে দেখবার জন্য প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেল দ্য এক্সপ্লোরার সৌমিত্র। ধন্যবাদ। धन्यवाद एक्सप्लोर सोनू मित्रा, कमाल का यार वीडियो है इनका आज। मतलब इस तरह का रिजॉर्ट पहली बार मैंने देखा, और मतलब हर टाइप का आपको रूम मिल सकता है, आपको विलास में मिल सकता है, ठीक है, आपको मड रूम्स में मिल जाएगा, ठीक है, और सूट फ्रेम भी मिल जाएगा। कमाल की यार। उसके साथ अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे इन सुमित्रा भाई की कोई समझ नहीं आई है, कोई ज़रा भी समझ नहीं आई, ठीक है। जो वर्ड्स ये अंग्रेज़ी में कहते थे वो समझ आ जाता था, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड जो थे मारे आज और सब्सक्राइब, मतलब ये समझ आते थे। बस मैं वो वीडियो देख रहा था, ठीक है। जो कोलकाता से हैं उनको ये लैंग्वेज ज़रूर समझ आ रही होगी, ठीक है, वो जो भी कह रहे थे। बहरहाल मुझे यही समझ आया कि वो मतलब जैसे बैंक्वेट हॉल, रेस्ट प्लेस और विलास, मड रूम्स, मीडियम रूम्स, जब भी वो वीडियो दिखा लेते थे तो उसके मुतालिक बताते थे, तो वो यही सब कुछ बता रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। तो उनका वो जो रिसेप्शन एरिया था ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। क्योंकि जो रिसेप्शन होते हैं ना, जैसे कह लें इम्प्रेशन इसको कह लें, क्योंकि वो इम्प्रेशन डालता है आने वाले टूरिस्ट पर कि ये कैसा होगा, ठीक है। जिसका रिसेप्शन से इतना अच्छा होगा तो वो मतलब रिजॉर्ट कितना आला होगा, ठीक है। रिसेप्शन इनका बहुत, रिसेप्शन हॉल भी बहुत अच्छा था, ठीक है। उसके बाद ही हम कमरों की बात कर लें, ठीक है। विलास जो कि पता नहीं इंडियन रुपीज़ में था, पता नहीं कितने में था, लेकिन वो 1000 का था, ठीक है। पर डे का 1000 होगा। उसके साथ एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी बना हुआ था। उसके बाद ट्री हाउस भी अच्छा था, लेकिन सिंगल लोग के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन वो अच्छा है, मुझे इतना ख़ास नहीं लग रहा था। उसके बाद जो स्काई वॉक था वो बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है। यहाँ पर बंदा शूट करे ना, वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये मड रूम, ओ हो यार क्या मड रूम बनाया हुआ था, ठीक है। वो मट्टी का बिल्कुल लग रहा था कि मट्टी की दीवार बनी हुई है, ठीक है। और उसके बाद उसका जो वाशरूम था ना उस मड रूम्स का, ठीक है, वो थोड़ा वो था, एक्सपेंसिव था, 3500 का था, ठीक है। तो वो थोड़ा मुझे लग रहा था कि ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। लेकिन उसका जो रूम था ना वो बहुत आला था, उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये उसका सूट रूम्स वो भी बहुत कमाल का था, 5500 का। उसके बाद जो मीडियम रूम्स वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और उसका जो मेन स्विमिंग पूल था वो भी कमाल का बना हुआ था, ठीक है। एक हमने स्विमिंग पूल तो नहीं कह सकते उसको, वो पत्ता सा बना हुआ था, उसमें एक पौधा भी लगा हुआ था, वो भी ये मतलब खूबसूरती के लिए बहुत अच्छा था। गार्डन एरिया वो भी बहुत कमाल का था, ठीक है। उसके बाद जो रेस्टोरेंट उनका वो कितने पैसे लिखे हुए थे, 450 450 रुपीज़ हैं, इंडियन है जो भी है, उसमें आप इतने में खाना वहाँ से खा सकते हैं, ठीक है। एक टाइम का एक बंदे का खाना खा सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर था या सैलून था जो भी था, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा था, ठीक है। उसके बाद जिम रूम भी था, ठीक है, रिजॉर्ट में। कभी गए नहीं है, शायद होता होगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने वीडियो में भी कोई रिजॉर्ट इतना आला देखा है, ठीक है। वो कोई हाई फाई मतलब रिजॉर्ट देखा है इस वीडियो में, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, ये था हमारा रिजॉर्ट। तो कैसा लगा आपको
ये रिजॉर्ट और इस टाइप की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट्स कर दीजिए कि इस टाइप की वीडियो हमने देखी है, तो हम इस टाइप की वीडियोस ले आएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी चैनल को करें सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिल सके। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का रखें ढेर सारा ख्याल। कोलकाता वाले जहाँ कर रहे थे रिजॉर्ट को करें एंजॉय। मुझे दीजिए इजाज़त। साइनिंग ऑफ।